oil from plants, meat from animals, spices from distant lands. Food was prepared and men enjoyed taste. O human, do you still deny your Lord and worship others? Surely all worship and praise belong to Allah alone. الزيت من النباتات واللحم من الحيوانات والتوابل من أماكن بعيدة فطهي الطعام وتلذذ الإنسان أفتجحد ربك وتعبد غيره إن العبادة والحمد لله. तेल पौधों से आया और गोश्त जानवरों से और मसाले दूर दराज इलाकों से आए. खाना तैयार हुआ और इंसान ने लज्जत पाया. फिर ए इंसान तू अपने रब का इनकार